Kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, serta nikmat iman dan Islam. Jika Allah memudahkan langkah kaki kita untuk bersalah bersama ini, semoga kita selalu diberikan istiqomah ibadah Allah Taala. Amin. Kalau ada yang salah, semoga kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga kita semua, ini malam Jumat ada panggilannya Minggu lalu berapat masjid sama RW. Ini pakai ini dari ruang masjid bencana kegiatan agamaan RW 1 dokumentasikan kegiatan PMK ya dari keluarganya direkam. RW 1 buka channel YouTube kegiatan keagamaan di Lampung buka channel YouTube. Jadi dakwahnya bukan hanya dakwah offline, tapi dakwah online mengikuti zaman terbuka. Kita pun cara dakwahnya nggak monoton, yang mengikuti zaman juga. Ini ikhtiar kita dalam berdakwah, ya, terus membangun bagaimana dakwah ini bisa berkembang, khususnya di RW 01 yang sudah kumpul di rumah RW berbikin ya, untuk memberikan media, dan itu bisa nanti akan tayang di dukung bisa namanya kita satu dakwah di media RW 01. Jamaah Allah, kita melanjutkan kajian kita. Kalau kita ambil Qaulin tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha." Taubatan nasuha. Apa arti taubatan nasuha? Kata sahabat Rasul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, at-taubah an-nasuha an-nadam bil qalbi wal istighfar bil lisan wal iqla' bil badan wal kitmar alla ya'uda ilaihi abada. Kata sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas, taubatan nasuha adalah an-nadam bil qalbi, merasa menyesal dalam hati, menyesal melakukan perbuatan tadi, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, menyesal. Wal istighfar bil lisan, yang kedua mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim.
Yang ketiga, wal-iqla' bil badan, meninggalkan perbuatan tersebut. Anggota badan tidak melakukan kembali perbuatan dosa tersebut. Wal-iqla' alla ya'uda ilaihi abada, dan bertekad keras tidak ingin mengulang kembali perbuatan tersebut. Ini arti taubatan nasuha menurut Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu. Karena perintah Allah wajib ini, tubu, bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Dengan cara taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Pertama, menyesal melakukan perbuatan itu, contoh tinggalkan sholat, menyesal. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wal-iqla' bil badan, meninggalkan perbuatan tersebut. Minum minuman keras misalnya, menyesal, istighfar, meninggalkan perbuatan tersebut. Wal-iqla' alla ya'uda ilaihi abada, dan bertekad kuat dalam hati tidak ingin kembali melakukan perbuatan tersebut. Itu arti taubatan nasuha. Sedangkan kata Rabi'ah radhiyallahu anha, ada seorang alim perempuan bernama radhiyallahu anha, katanya taubatan nasuha itu adalah istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Kita butuh banyak istighfar. Idza istaghfara bil lisan wa niyatu ayyauda ila dzambi fa inna taubatal katsirin. Wa hadza la yakunu taubah wa inna taubah ayyastaghfir bil lisan wa yanbi alla yauda ila dzambi. Dikata Rabi'ah radhiyallahu anha, taubat itu dengan memperbanyak kalimat istighfar dan berniat tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Jika kembali melakukan perbuatan tersebut, maka taubatnya tersebut taubatan kadzabin, taubat pendusta. Rahimahullah, jadi taubat ini sangat penting. Tapi kita yang berbuat dosa jangan khawatir. Dalam sebuah riwayat, wa rubiya an tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum an qala innal mudniba yadhnabu fala yazunna bima mustaqir hatta yadkhul jannah. Jika seorang pendosa al-mudnib kemudian melakukan dosa, kemudian beristighfar, dosa istighfar sampai masuk surga, maka ketika itu setan berkata, ya laitani lam uqiyahu fi. Ya, kalau begitu kenapa aku menggoda dia? Ternyata dia selalu beristighfar, dosa istighfar. Inilah yang membuat dia masuk surga. Jangan sampai kita sebelum meninggal dunia belum bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dosa taubat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti punya dosa. Wa khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ingin kembali melakukan perbuatan tersebut. Tetapi setan akan selalu menggoda kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya
menganjurkan kita untuk selalu beristighfar ketika melakukan perbuatan dosa. Waktu kira Nabi Bakar Al-Wasiti An-Nawab, jadi seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Wasiti, dia berkata, "At-ta'anni fi kulli syai'in hasan." Hati-hati dalam segala, hati-hati atau terlambat dalam segala sesuatu itu baik. Illa fisalas, kecuali 3 perkara. Ini jangan lambat nih, 3 perkara. Inda waktu sholat, jangan dilambat, jangan dientar-entar. Pertama, waktu sholat. Yang kedua, inda dafnil mayyit, ketika mengubur mayit, jangan dientar-entar. Yang ketiga, bertaubat indal maksiyah, bertaubat ketika berbuat maksiat. Ini jangan ditunda-tunda. 3 perkara ini, kalau sudah datang waktu sholat, kita usahakan langsung melaksanakan sholat. Ya. Sama aku tahu kan kalau saudara orang dapat buka, dapat tahu orang di penjara, betul. Nah itulah makanya yang disebut taufik di situ. Hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebagai bentuk apa ya? Syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi hidayah, masih diberi taufik. Masih banyak orang yang belum diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka kita bersyukur masih bisa melaksanakan sholat. Karena kita tidak tahu kapan waktunya ajal datang, kita tidak tahu. Maka kata ulama ini, 3 hal ini jangan diundur-undur. Pertama, waktu sholat, waktu mengubur mayit. Nah ini baik-baik perkara juga nih. Ya. Kalau dalam Islam dianjurkan untuk disegerakan di. Ada yang bisa dari anak jauh. Karena dalam riwayat dikatakan, ketika itu orang yang meninggal orang beriman, maka dia pengen segera untuk dikumpulkan. Ingin menikmati apa balasan kebaikan di alam kubur. Nah yang ketiga, tidak mendadak taubat ketika berbuat maksiat, minimal mengucapkan kalimat astagfirullah. Waqala ba'dul ulama, sebagian ahli hikmah mengatakan innama tu'raf taubatur rajul fi arba'ati asya'. Kita katanya taubat seorang itu diketahui dengan 4 perkara. Ahwa ay yumsik lisanahu minal qubul wal ghibah wal kidr. Kita mengetahui orang itu bertaubat pertama katanya, dia itu menjaga lisannya minal qudul, tidak berbicara yang tidak bermanfaat, wal ghibah, tidak berbuat ghibah atau membicarakan orang lain, wal kidr, tidak berdusta. Sama itu tandanya, yaitu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ghibah ini juga termasuk dosa besar, membicarakan orang. Wasami Allah ya Rob yang fi qalbi hasadan wal adawah. Tidak ada dalam hatinya itu hasad wal adawah, tidak ada permusuhan. Tandanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dirinya tidak ada rasa hasad, iri hati dan dengki. Wasalis ayyubadir ashabasu.
Yang ketiga, dikatakan dia bertobat, yaitu dia meninggalkan sahabat-sahabatnya yang masih melakukan perbuatan buruk. Kalau dia suka minum minuman keras, maka jangan dekati temannya yang suka minum minuman keras. Tandanya dia bertobat kepada Allah SWT. Kalau dia suka judi, bertobat dari judinya, maka tandanya dia bertobat tidak mendekati tempat-tempat judi atau berteman dengan orang-orang yang suka berjudi. Karena kata ulama, sulul di perbuatan buruk itu menular. Perbuatan buruk itu menular. Yang keempat, ayatuna musta'idan lil maut. Nadiman mustaqbiran lima salaf min dunubi mujtahidan ala ta'ati rabbih. Yang keempat, tanda-tanda dari bertobat adalah musta'idan lil maut, mempersiapkan diri untuk ajal atau kematian. Nadiman nyesel, mustaqbiran beristighfar lima salaf min dunubi, karena dosa-dosa dia yang mustahidan ala ta'ati rabbih, dia berusaha keras untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 tanda dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisannya taat. Jadi ada tanda itu, tanda juga beribadah. Nah, gimana itu? Ya, mengajar juga ibadah, tapi belum juga ngajar. Dan dia tahu ibadahnya, belum tahu ibadah. Nasuh. Apa itu karena hidayah? Enggak juga. Makanya kalau dia bertobat, kemudian masih melakukan perbuatan dosa tersebut, berarti taubatnya taubat kadzabin, taubat pendusta. Taubat pendusta. Bukan taubat, malah main. Tapi kita kan ilmu dari batas setiap hari, setiap malam kita bangun malam ya, malam tahajud, malam sholat, dan nanti ada sini. Jadi tiap malam ya. Gak berarti insyaallah kalau itu dirutini istighfar. Kemudian wakilah di ba'dil ulama, kata sebagian para ulama, halil taibin alamah ya'rif anna qubilat taubatu. Kalau sebagian ulama, apakah orang yang bertaubat itu tahu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'am, alamatu arba'. Nah, kata Al-Hikmah, taubat itu tanda-tanda taubat itu diterima 4. Awalwa ayan qati'an asabisu. Tadi tanda-tanda taubatnya diterima, pertama dia itu memutuskan hubungan dengan teman-temannya yang suka berbuat maksiat. Tadi suka minuman keras, dia tinggalin, tidak berteman lagi. Tadi karena sulul nih, akhlak yang buruk itu menular. Suka judi, dia tinggalin teman-temannya itu. Yang kedua, ayakun namun fatiyah min kulli dzambin wa muqbilan ala jami' ta'at. Yang dia memutus semua dosa dan selalu berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita bukan malaikat ya, manusia, pasti aja tiap hari kita ada dosanya. Bukan malaikat. Maka karena bukan malaikat, dikasih resep oleh Rasulullah untuk memperbanyak istighfar. Ayat hak yang 3, ayat hak farihat dunya kulluha min qalbi wa yara husnal akhirah kullaha daiman fi qalbi. Jadi katanya ketiga tanda-tanda taubat yang diterima adalah ya, senang jika dunia pergi dari dirinya. Karena dunia ini rasul maksiat. Tempatnya sumber maksiat itu dunia.
Kemudian yang keempat, ayat wa nafsu fariqan amma Allah taala lahu min rizqi mustaqilan bima amara bihi. Yang keempat, tanda-tanda taubatnya diterima adalah dia tidak sibuk dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas rezeki udah dijamin. Tapi kalau ibadah tidak dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki insya Allah. Setiap makhluk hidup itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita masuk surga atau neraka belum dijamin oleh Allah Subhanahu. Maka tandanya yang keempat karena diterimanya taubatnya adalah dalam dirinya ya tidak sibuk dengan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Rasulullah SAW pernah merajam perempuan. Ini rajam pertama kali dalam Islam. Ada perempuan berzina, lapor ke Rasulullah, datang, ya Rasulullah, saya berzina. Rasul pulang, pergi, pulang sana, ambil, pulang, kamu sini lagi nanti kalau sudah melahirkan. Pulang, akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, rajam saya. Rajam itu artinya dikubur, sisa kepala dilempar batu oleh setiap orang yang lewat. Ya Rasulullah, ini sudah melahirkan, rajam saya. Kata Rasul, pulang lagi, susui dulu anakmu ini. Disusui berapa tahun? 2 tahun, pulang. Sudah 2 tahun balik lagi. Ya Rasulullah, saya sudah menyusuinya 2 tahun, rajam saya katanya. Dirajam oleh Rasulullah SAW. Taubat, ini namanya taubatan nasuha, dirajam. Tsumma shalla alaiha, kemudian disolatkan oleh Rasulullah. Padahal pernah ada riwayat ada orang meninggal tidak disolatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena punya utang. Orang punya utang, saya nggak sholat, nggak nyolatin, punya utang. Ini ada wanita berzina tapi taubat, dirajam oleh Rasul sampai meninggal dunia, disolatkan oleh Rasulullah. Tsumma shalla. Kata sahabat, bertanya sahabat, ya Rasulullah, ya Rasul, engkau telah merajamnya, kemudian engkau menyolatinya, kenapa? Padahal dosanya besar, berzina. Maka kata Rasulullah, laqad tabat taubatan, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia melakukan, kata Rasulullah, fa'alat misal dzalika sab'ina marrah, seandainya dia melakukan 70 kali perbuatan tadi, berzina tadi, taballahu alaihi, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ini rajam yang pertama kali terjadi dalam Islam. Langsung Rasul merajam, akhiran suruh lahirin dulu, habis itu suruh nyusuin dulu. Ternyata sudah 3 kali dapat, berarti betul-betul sungguh-sungguh bertaubat kepada. Jadi seandainya katanya pahala itu dibagikan ke seluruh orang penduduk Madinah, itu masih nyisa katanya pahala taubat itu. Karena perempuan tadi takut ya, dibalas di akhir. Ini riwayat terjadi. Yani anna taubatah kanat haqiqah. Taubatnya sungguh benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran. Ya. Nah, kata Rasulullah, ma asarra man istaghfara wa in aada fil yawm sab'ina marrah. Tidak dikatakan berdosa jika dia beristighfar meskipun dia mengulangi perbuatan tersebut 70 kali. Dosa istighfar, kata Rasul, ma asarra man istaghfara, tidak dikatakan dia berdosa kalau diikuti dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala
meskipun diulangi sampai 70 kali. Allah, inilah tubailullah ta'ala bil yaumi amarah, kata Rasul. Demi Allah katanya, aku ini bertaubat kepada Allah setiap hari mi'ah marah, 100 kali. Jadi Rasulullah itu bertaubat atau beristighfar kepada Allah berapa kali? 100 kali. Nggak main-main, Pak. Lebar berdua. Enak kali. Tadi karena setan itu luar biasa, ya. Setan itu menggoda orang beriman, ya, agar menjadi ahli maksiat luar biasa. Dia tahu ya kelemahan kita. Nah, ada sebuah riwayat. Qala shahibul yamin amin ala shahibul shimal fa idza amila abul hasanat kata balu shahibul yamin asyarah. Nah, kata Rasul, di tangan sebelah kanan kita ini ada malaikat yang mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan. Jika dia membuat satu kebaikan, maka ditulis 10 pahala. Satu kebaikan ditulis 10 pahala. Jika tidak amilah saya, jika berbuat buruk, dan ketika malaikat atid ingin mencatatnya, katanya tahan sampai sita saat ausabasna. Kalau kita berbuat dosa, itu malaikat atid tidak mencatat. Kata malaikat apa? Raqib, tahan sampai 6 jam sampai 7 jam. Jangan catat, tunggu 6 jam sampai 7 jam. Dia istighfar apa nih? Loh, enak ya kita. Fa istighfar Allah lam yuktab alaihi syai'an wa illam yastaghfir yuktab alaihi sayyi'ah wahidah. Jika dia beristighfar pada Allah di antara 6 jam tadi, ya, maka tidak dicatat keburukan. Tapi kalau dia tidak beristighfar sesudah 6 jam, maka dicatat 1 keburukan. Nah, ingat ini hadis Rasul nih. Jadi saking baiknya Allah sama kita. Kalau berbuat baik dicatat 1 kebaikan, dicatat ini. Ya, sampai 10 kebaikan, 1 kebaikan dibalas 10 pahala. Kalau berbuat buruk 1 ditahan. Tahan, jangan catat dulu. Tunggu berapa jam? 6 sampai 7 jam. Dikasih tempo. Saking sayangnya rahmannya Allah kepada kita. Masya. Atai minadambi kaman ladan balah, katanya orang yang bertaubat ya dari dosa seperti tidak mempunyai dosa. Nah, ada sebuah riwayat juga sini. Jika seorang hamba berbuat dosa, tidak dicatat dosa tersebut, ya, sampai 5 kali. Dia punya dosa 5 kali nih. Sehari 5 kali dosa. Nah, kemudian sudah melakukan dosa 5 kali, tiba-tiba melakukan kebaikan satu kali. Tadi kan dosanya berapa? 5. Kalau 1 paling berapa? 10. Yang 5 terhapus. 5 dikurang 10 dikurang 5 sini. Maka kemudian yang 5 menjadi pahala kebaikannya Allah. Pak Yazid datang ke iblis, maka langsung iblis berkata, "Kaifa astati ala ibni Adam wa inni wa in sahatu alaihi yumtil bihasana wahidah jami jubdi." Itu bagaimana usaha ini saya mau menggoda anak Adam? Saya sudah berjihad, cuma 1 kebaikan bisa menghapus 10 keburukan. Enak yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pak, jadi kalau punya dosa masih ada jeda berapa? 6 sampai 7 begitu. Kalaupun kita punya dosa, langsung cari kebaikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Apalagi zaman akhir zaman ini dosa kita sangat banyak. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, macam-macam dosa. Hati juga.
dosa hati, dosa kuping udah banyak dosanya. Dosa kita ini zaman dulu belum ada teknologi, dosanya sedikit. Sekarang masya Allah, ya. Tapi Jari-jari udah banyak dosa. banyak dosa. WA ngirim WA ini hoax apa bukan? Ternyata hoax, mau terbawa berita hoax. Maka hati-hati kalau kita ngeser-ngeser kalau memang lebih baik ya kayak si Dimas lumayan. Ya, memang dakwah itu luar biasa. Pasti ada halangan-halangan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kata Rasul di sini, jika kita berbuat dosa tidak dicatat tuh sampai 5 kali. Jika istaman alih omsan dulu, wa amil hasanah. Jika sudah melakukan dosa, kemudian dia melakukan satu kebaikan aja. Minimal baca Bismillah mungkin. Bismillah kan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Satu hurufnya 10. 19 kali 10 berapa? 190 pahala. Baca Bismillah. Maka zikir boleh tuh. Baca ada zikir khusus 100 harus Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada zikir orang gitu. Satu huruf berapa? Ada sahabat zikirnya baca kulhu aja dibaca. Tiap zikir yang kulhu Allah udah itu. Karena satu hurufnya berapa? Ayat Al-Quran. Jadi zikir yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Satu hurufnya 10. Alif Lam Mim 1, 2, 3 berapa tuh? 30 banget. Mau duduk doang, nggak usah sedekah. Yasin berapa? 20 ya sama sin. Apalagi kita baca surat Yasin, masya Allah udah bagi itu pahalanya. Dosa kita tadi pagi orang kemarin insya Allah kehapus. Amin ya Rabbal alamin. Demikian perbahasan kita tentang taubat. Ini luar biasa, ini kita Tanbihul Mu'minin untuk mengingatkan orang-orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi istiqomah kepada Allah, diberikan taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi bil ma'ashi wal nur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى الله وشر الصالحين والعاملين والمصلين والمجاهدين في سبيل والملائكة المقربين. جل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلمكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالمشارق والمغارب والخصوص إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا بالدين شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم المرسلين على صراط مستقيم. أنزل العزيز الرحيم.
بئسة وصيده فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر واسع الرحمن بالغيب وبشر المغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقل مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فأعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تظلمون قالوا ربنا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طيركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم مسرفون وجاء رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دنيا آلهة للرحمن إلا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتي برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جاءوا لدينا محضرون وآيات لهم أرسلنا أحييناها وردنا منها أما منهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل الإنسان وعملت أيديهم ولا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وأنفسكم مما لا يعلمون وآيات لهم النهار وإذا هم والشمس والقمر لا والقمر قدرناه منازل حتى ذكرت القدر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سبيل النار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنهم نجيهم في الفلك المسحون وظلمنا لهم من مثله ما يركبون وإن نستغفركم فلا سوري ولهم ولا هم يؤمنون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن شاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبئهم بالسوء وإلى الأجداث لربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل راكبون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وتبصروا الدنيا ولا يرجعون وما نعمره نكبر بالحق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يوم القوم على الكافرين ولم يروا أنه لهم أنهم لا مالكون وزرعنا لهم من ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشاربها ولا يسكرون وتعود من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو سيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها ولم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا وإنجاءكم منه توقدون والله ليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة يؤمنون أولئك لهم ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله وإن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وما يخلق ما في أنفسهم ويشركون بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم نوينا تقربا إلى الله ونجيب على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله Allah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam